नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु तपन 46 वर्ष पर गतकाली रत्न भंडार खोली एवं रत्न भंडार रत्नगुड़िक अस्थायी रत्न भंडार को स्थानांतरण करा जायछि। ए रत्न भंडार खोलिया बेले भिन्न भिन्न कथा मध्य सामना को आछि। आपन को कहि रखे पूर्वरु जब रत्न भंडार खोली सेतेबेले जे श्रीमंदिर प्रशासक थिले रविंद्र नारायण मिश्र से रत्न भंडार को नहीं कौन कौन कथा कही केते काल्पनिक केते अलौकिक से विषय अधिक आलोचना करबा। मो सहित अछंती आम न्यूज रूम रो मुख्य संपादक मनोरंजन मिश्र। सर रत्न भंडार को नहीं गोटे भिन्न कथा कही सेतेबेले जे थिले दिवंगत रविंद्र नारायण मिश्र। हाँ निश्चित भाव में श्रीयुत मिश्रंकर इंटरव्यू गुड़िक यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी सेतिरु केतोटी उपादेय कथा बा तांकर जो अभिज्ञता वर्तमान समय निश्चित भाव में प्रणिधान योग्य जहाँ आलोचना करवा जरूरी। जेतबेले आमे सुडंग कथा कहूचु जेतबेले अलंकार कथा कहूचु श्रीयुत मिश्र बहु दिन धरी जगन्नाथंकर रत्न भंडार बा जगन्नाथ मंदिर सेवारे थिले सहकारी प्रशासक भाव में एवं से कहते तांको इंटरव्यू रे जे से बारंबार रत्न भंडार भितर को जाइछन्ति बारंबार जाइछन्ति किछि रूपार आवश्यकता पड़िला से रूपारे कबाट तैयारी हला सेथिपाई से जाइथिले भितर को रत्न भंडार भितर को आउ रत्न भंडार अलंकार संपर्क रे आउ रत्न भंडार संपूर्ण चित्र से तांकर इंटरव्यू माध्यम रे देइछन्ति। से आउ नाहंती दुनिया रे से इंटरव्यू रो गोटे कथा स्पष्ट होउची जे रत्न भंडार भितरे तांको भितरे गोटे कौतूहल थिला सुडंग अछि कि नाही। जगन्नाथ मंदिर रेकर्ड जे तैयारी करंती तांको कुहा जे चढ़ौकरण। चढ़ौकरण तांको विवरणी रे लिखिचंती जे जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार रे जो चटाण रही सेई चटाण भितरे गोटे सुडंग अछि। आउ ए सुडंग भितरे कौन अच्छे जानिबा पाई बहु दिन तले प्रचेष्टा करा जाइथिला। जड़े व्यक्ति को सिक्का जरिया रे झूला जरिया रे से सुडंग भितर को छड़ा जाइथिला। किछि समय परे सिक्काटी बा झूलाटी हल्का लगिला आउ जेतबेले ऊपर को उठा गला ता भितर को जाइथिबा व्यक्ति जनक आउ नथिले केवल लिभि जाइथिबा मशाल आउ दुई तीनोटी पारा देखिबा पाई मिलिथिला। यह गोटे रहस्यमय घटना ही आज पर्यंत रही एवं श्रीयुत मिश्र कहते मु चेष्टा करी से सुडंगटी को जानिबा पाई कोठी अछि किंतु से सुडंग को पाई नथिली। चढ़ौकरण जेहेतु रिपोर्ट विवरणी रे लिखिचंती ए संपर्क रे जदि अधिक अनुसंधान करा जाए ताले हुए तो सुडंगर संधान आमे पाई परिबा। आउ गोटे कथा से कहते ए सुडंग को जे पहुंची तार विवरणी सठिक भाव में का पाखरे नाही। किए कहते नरेंद्र पोखरी पर्यंत जाइथिला किए कहते आउ को बाटे जाइथिला किंतु सठिक तथ्य किछि नाही बा ए दिगरे एपर्यंत काम करा जाय नाही। आज जेतेबेले सुडंग कथा उठुची सेतेबेले ए संपर्क रे आलोचना करबा जरूरी जे प्रकृत रे एभली किछि सुडंग अछि कि लेजर स्कानिंग कथा कुआ जाउची अन्यान्य मेथोडोलॉजी अछि एएसआई पाखरे तेणु तुरंत ए संपर्क रे गोटे आलोचना कले प्रत्नतात्विक दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण यह ओडिशा पाई एवं श्रीमंदिर इतिहास ओडिशार इतिहास ओडियार अस्मिता कथा जेतेबेले आमे कहूचे सेतेबेले या निश्चित भाव में अनेक खोराक जोगेब आम मानकु। आउरी अनेक गुड़िए कथा से कहते कह जाए जे रत्न भंडार भितर साप सु सु होई गर्जुची ए कथा लोक कथारे अछि। से कहते जे रत्न भंडार पूर्व आउ पश्चिम रे दुईटी गर्त अछि दुईटी गात अछि सेई बाटे साप जीवा आसिबा करंती। आउ आगुरु गोटे समय थिला जेतेबेले जेहेतु लोकनाथ बा साप रूप में जगिचंती रत्न भंडार को सेतिपाई सेठी महाप्रसाद भोग दिया जाउथला रत्न भंडार भितरे कालक्रमे ताहा बंद हो जाइछि। तेणु एबे भी पूर्व आउ पश्चिम रे दुईटी गात अछि। आउ से कहउचंती गोटे सरीसृप बा साप जीवा आसिबा करिवार चित्र से देखि पारिथिले सेठी से तांको इंटरव्यू रे कहिचंती आमे जानिनु अलौकिकतार कथा ही पारे बा सत ही पारे एते बड़ मंदिर ता भितर दे साप आसी पारे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही पारे किंतु गोटे कथा स्पष्ट ए सापर कथा एइथिपाई कुआ जाइछि काले किए चोरी करि नब। कारण शह शह वर्ष तले मनीष पाखरे अत्याधुनिक टेक्नोलोजी नथिला सबुबले लुटेरा मानकर भय थिला काले ठाकुरंकर रत्न अलंकार को किए चोरी करि नब एथिपाई हुए तो गोटे लोक कथा तैयारी करा जाइथिला जे साप जगिचंती जे ठाकुरंक संपत्ति आड़ को आखि पकेइबो साप मारिदब एभली हुए तो एक भय सृष्टि करा जाइथिला किंतु पूर्व और पश्चिम
କାନ୍ଥରେ 2ଟି ଗାତ ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଚମତ୍କାରିତା ଅନେକ ଅଛି ସେ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଚିତା ଲଗାଯାଏ। ସେ ଚିତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯାଏ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି, ସେ ଚିତା ଯଦି ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରେ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଏତେ ଦୂରରେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେ ଚିତାର ଏଭଳି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରମାଣ ସାପେକ୍ଷ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଅସାଧୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ 78 ମସିହାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ କେବେ ସାପ ଧରାଳି ବା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ଡାକିନଥିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିନଥିଲୁ। ଆମେ ସିଧା ଯାଇଥିଲୁ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ, ଆମେ ଯାଇକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ। ଆଜି ତ ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ମତ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏଭଳିକି ମୁଁ ରୂପା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଣିଛି, କାଲକାଟାରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ, ରୂପାର କବାଟ ତିଆରି କରିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଛୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୟ ନ କରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ। ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ କାହିଁକି 2ଟି ଗାତ କରାଯାଇଛି, ତା ପଛରେ କ'ଣ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ରହିଛି? ସତରେ ସାପର ଭୟ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତିରେ ସାପ କିଛି ଅତୀତରେ ଥିଲା, ନା ସାପର ଭୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା? ଆଉ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର କଥା କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳି ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି କି? ଆଉ ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ କି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାରଟି ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଆମେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏହାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ, ଐତିହାସିକ ଦିଗ, ଏସବୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି। ରାଜମୁକୁଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସିଂହାସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ଏମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜୟ କରିଥିଲେ? ଆଜି ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲାଯାଇ କବାଟ ଫିଟାଯାଏ ମନ୍ଦିରର। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବହୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିଗ। ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେତେ ମହାନ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଇଏ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବ, ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କେବଳ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ନୀଳା କଥା ନ ଭାବି ଏହାର ଐତିହାସିକ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। এইভাবে ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।